Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan dipermudahkan segala sesuatunya. Dan terima kasih yang sudah mampir di channel kecil saya ini, semoga kalian terhibur. Kali ini kita akan melihat suami Lucinta Luna, mau adu jotos ke Deddy Corbuzier yang berbadan besar, karena tidak mau disebut Lucinta Luna adalah seorang lelaki atau transgender. Bagaimana keseruannya? Tidak usah lama-lama, silakan sekereber, pencet kalengnya, dan langsung let's go. Om tante You know gue. about her or not? What? You know about her? What do you mean? She's a trans. Hah? I'm not trans. She What? is. Wait. What? She's What a you say? trans. Wait, I want to say something because so many people always tell me, "Oh, do you know Luna is a boy? She's a trans." I want to everyone like, where is the camera? She is a woman from the birth, and I want to say to everyone, I believe Luna. How do She you know told she's me a woman everything. from the birth? Like, it's just I legalized. believe It's my not. No, it's future not. wife. Yeah, but do you know that? Why So- you always say that she's trans? I don't know. Because I thought she is. We came to your show to express our feelings, talk about I our understand, wedding, but about I'm asking our you, do you know engagement. that? No, Wait, I'm asking. why you always? No, I'm asking you, do you know it or not? Last time you advised her and you said she's trans, she's lady boy. I will. No, I'm just asking Om, you, nggak kayak do you gitu. know or not? I'm not talking about Fine, trans but- here, okay? Do you know or not? No, you should say sorry to her. She's a woman from the birth. Udah jangan ngasih ke Everyone should gitu. know. Kasih tahu dia. She's not trans, she's a woman. But why he's talking This like is not this? my home. This is it's okay. It's okay. It's okay. We come- We can. We Okay, come okay. to talk. Sit to down. get Sit good. down I and just want your Please I respect. just want, that's all. I love her. Okay, I'm sorry. I just want your opinion. pertanyaan. So for you, she's a girl. She's Tapi a girl pertanyaannya from Om ya, birth. pertanyaannya For ya. everyone. Gue juga sakit hati Om. Gue ini wanita Om. Lu tahu nggak? Tapi lu ngomongnya seolah-olah kesannya kayak dia itu bener-bener percaya gitu. Dia tuh secara ini tuh udah di DM sama semua haters ngata-ngatain gue. Oke. Dibilang gue begini begitu. Maunya apa sih? Kan gue juga berhak bahagia Om. Sedih nggak sih gue digituin? Lu sampai ngomong kayak gitu, gue juga sakit hati lah. Lu jangan bikin perkara kedua kali. Okay, I'm sorry. Okay, I'm just asking. Akun dia aja nih ya, gue sampai ngeliat tau gak sih? Gue bacain, semua orang bilang katanya gue gak cocok sama dia. Kenapa? Okay, he says sorry. Okay, I'm sorry. Let's continue. Bisa gak sih kalau ngomong tuh ya, kalau ngomong yang bahasanya tuh ya yang baik-baik. Kan gue udah jelasin di awal. Oke. Gue udah jelasin di awal Om. Oh. Ya Allah. I'm traveling with her. I saw her passport. She's a woman, and she tell me all her story. She is woman from birth. So I'm sorry, but Itu tadi Ya, mengiyakan, gue gak oke. bisa kayak gitu. I'm sorry. Gue perempuan, jangankan lu ya, ada salah satu dokter yang ngata-ngatain gue, dia sampai ada persatuan. Ayo, gue undang ke pernikahan gue lempar ke mukanya dia kalau nggak percaya. Nih data-data gue. Kira gue takut, hah? Gue udah pernah masuk penjara ya karena gue dicepuin ya, tapi sekali ini gue nggak takut, gue bisa membela kebenaran. Gue tuh wanita, gue bahagia tau nggak? Gue mau nikah sebentar lagi gue. Nih gue yang jemen kayak gini. Lu gak kasihan Om sama gue Om? Sekali ini kasih gue tuh kebahagiaan. Lu ngundang kayak gue kayak gitu, tapi lu ngejebak pertanyaan gue kayak nggak gini. ngejebak. Lu ngejebak. Enggak kan, gue mau tahu dia tahu nggak masalah itu semua. Tapi laki gue jangan emosi. Gue gak bisa kayak gini. Haters juga pada nge-DM dia. Bisa gak sih kalau ngomong tuh ya? Oke, gua udah ngomong tanya sekali, yang berbeda. udah. Iya, udah, gue tanya yang berbeda. Oke, gue tanya yang berbeda. So you got, I'm sorry. Lu mau keren tinju sama gue sekalian, ayo yuk. Gak apa-apa yuk, Jangan tinju dong, yuk. masa tinju. Ya udah gue lawan Sabrina, lu lawan laki gue, ayo. Gak apa-apa, Jangan, masa smackdown. lawan gue, kan cewek. Jangan gue cewek, Ya, tadi makanya lu jangan lawan gua. Makanya tadi lu jangan ngata-ngatain gue. Oke. Kan kerjaannya dulu gue lawan, apalagi siapa tuh gue lawanin. Gue tuh sekarang udah positif vibe Om ya. Gue sekarang gue pengen berhak bahagia. Impian gue adalah satu, alhamdulillah gue udah diberikan kesenangan, kebahagiaan setelah keluar dari penjara. Gue udah lepas masa lalu dari situlah, udah. Terus gue udah bahagia, gue bangkit lagi from zero to hero. Lu bayangin. I changed my question. Semua harta gue Yeah, jual-jualin. I changed my question. So, I changed my question to you. Okay. So, whatever people say about her, either it's true or not, do you accept it? everyone who tells that she is transgender, I will fight with him because she is a woman from birth, and I accept her as a woman.
Okay, so you accept whatever she. No, I not accept. She is a woman. Nothing to accept. She is a woman from birth. Om, nih gue perjelas lagi, ini bukan pernikahan sesama jenis. Ini pernikahan antara kaum wanita dan laki-laki. Aku wanita dan dia laki-laki. Perlu gue perjelas. Sah secara hukum Perlu gue ya. perjelas. Gue wanita, dia laki-laki. Bukan pernikahan sesama jenis. Sah secara hukum ya. Sah secara hukum dan negara. Kalau mau nyalain, nyalain negara. Yes. Iya. Wow. Nih ya Om ya, nih gue ngomong baik-baik ya Om ya. Gue udah sebatang kara. Gue udah gak punya ayah, udah gak punya ibu. Gue secara gak langsung aja dipertemukan jodoh sama dia di Bangkok. Ya mungkin ini emang udah pertanda dipertemukan. Sampai gue dikenalin sama keluarganya dia lewat so you video met call. your family Sama already? sisternya. Ya kan, aku video call hai sama kakaknya yang dokter pas happy engagement. introduced to my family. Itu ada suatu kebahagiaan. Gue suatu kebahagiaan semua para wanita-wanita itu cantik di muka bumi ini loh Om, kayak gitu Om. Gue tuh terasa kayak wanita terbahagia pada saat Tadi, itu. siapa? Ada cewek dokter. Kenapa? Semua artis diituin sama dia. Jadi ini ya, nih gue mau meluruskan ya. Gue nggak kenal siapapun itu. Dokter siapa itu gue nggak kenal ya. Setiap ada artis yang bermasalah atau lagi ketimpa musibah selalu digandrungin lah, selalu diomongin lah, selalu dibilang kata kejelekannya atau harusnya dia begini. Nah, pada salah satu adegan gue nikah, engagement sama laki gue dibahas lah sama Ragil Mahardika teman gue. Ya kan beda dong, Ragil kan cowok, gue cewek. Dengan ada-adanya kayak gitu perkataan yang bikin gue sakit hati. Ngomong apa? Ya pokoknya dibilang begini, ini pernikahan sama jenis, ini nggak boleh, Indonesia ini nggak boleh, lama-lama Indonesia kayak Thailand, dibilang kayak gitu. Kalau mau usir dia dari negara ini. Emang lu siapa? Lu siapa? Lu siapa berani ngusir gue? Ayo face to face lawan gue. Aku nggak bisa digituin Om. Ya, gue tuh kalau udah berantem gue gemeter loh. Karena gue ngerasa gue nggak salah. Jadi kalau pernikahan ini sendiri sebenarnya sah. 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 Di mata negara sah. Udah Di lu mata tanya hukum, juga, udah semuanya sah, udah. Sah, iya sah kok. Dan gue bisa, karena kan gue yang namanya dulu pernah accident ya. Ini kan gue sesar berkali-kali. Akhirnya kan gue udah nggak bisa punya anak lagi. Rahim gue diangkat gitu. Jadi gue udah nggak bisa punya anak lagi. Dan gue udah ngomong sama suami, is my husband. If I don't have child, can we have Ya nanti kalau dia merasa tertipu gimana? Kok tertipu lagi? Tertipu Ayo. dari mananya? Kalau merasa tertipu ternyata dibilangnya ternyata lu cowok gimana? Orang. Enggak. Siapapun yang menemukan mana ada, kasih tahu dia ada nggak? Jejak digital nggak ada. Itu bukan gue, itu bukan foto gue. Dia ketemu gue secara langsung muka gue begini dan dia nggak percaya. Do you believe this is my picture? No. Udah kasih lihat. Udah kasih lihat. Banyak nih ya. Aku kenapa komitmen, kenapa aku udah langsung engagement sama dia. Karena aku udah ngasih tahu semuanya. Aku nggak mau dari semua orang itu ngasih tahu ngefitnah yang aneh-aneh. Aku udah cerita Itu duluan lu sama anggap dia. fitnah tuh ya? Aku anggap fitnah. Yang benernya ada, yang fitnahnya ada. Oke. Gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sekereber dan pencet kalengnya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah.